चलो स्वागत तो आज आम जाऊँ ओमर मोरी आप तो थंबल देखिए जानी सारे आम कह जाऊँ ओमर मोरी आज जाऊँ जलखिया खाया कौट तो यू आम स्टार्ट करूँ ब्लॉगटा आबू आम जीव गमेर कौटी कौन लोकेशनटा मुझे जानी के गमे गमे जीवु आी लोकेशनटा मुझे जानी से ओम को आनी हेल्प टे कर पचारि पचारि जीवु फिर मौसा भिडियो देखी आसु प्रकृत गोटे भाईंकर भिडियो रिल्स आसाला से रिल्स देखिए आसलु जाऊँ बर्तमान गलापर जहाँ हो आज जना पड़ो लेट करानी तो स्टार्ट करा ब्लॉगटा तो चलते जा तो बर्तमान यही भिडियोटा को देखिए आम जाऊँ गलापर कौन हम मुझे तो जानी बट जा आम मौसा दुकान खोलते ना ना से भी मौसा दुकान खोलते ना ना से तो जानी जा आम देखा कौन 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 मौसा दुकान खोलते बर्तमान आम जामुसला क्रॉस कर सारू आम ओम ये ओम देखी कम भाई ना के जाइए तो सी कह जाइए मुझे जाइए कि गमे गंभाड़ी एपट देखी सेपट दे गोती साई पट देके एपट आसला आगु तो कोचिंग टाइम आस पचारदे जो मैंने बाटर जाऊँ तो से पचारदे गमे को गोटे पचारिकी जा जापारू से मौसा ना जानू तो भिडियोटा देखीदे भिडियोटा देखी सारापर जा मौसा पाख देखा कौन हो तो लेट करानी जा बढ़िया भ्यू देखा तो आस सनसेटा तो लेट करानी चलते जा तस्वीर जैसे अंकल गमे पड़े था कितने किलोमीटर हो आदि हुई थैंक यू कल तो कहले आठू मात्र 2 किलोमीटर हम जानी जा कौन कौन हो किलोमीटर मुझे जानी भी कन्फ्यूज हो तो आम पचारि पचारि आउ किए देखा पचार जा लेट करानी कारण आम बाहर लु लगभग 6टा सी बाहर मुझे कहती 6टा जा कि 7टा 12 होगा बर्तमान कौन कर गाड़ी चलेबू तू हाँ तो ओम गाड़ी चल तो आम जा तो कौन हो देखा अंकल गमे ये गमे आउ 2 किलोमीटर सीधा अंकल कहले मात्र 2 किलोमीटर जानी मुझे पचारि पचारि जाक पड़ो खबर क्या पचार पड़ो सांग ये जड़े 2 जन अच्छे तो कोचिंग टाइम ना सांग ये तो जड़े पचारे तो चलो अंकल गमे कड़े गमे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ। बर्तमान आम गमे ग्राम पहुँची गलु सन्नगुड़े पचारू कहले ये भिडियो करला ये कथला सकर बो मुआ जानि से माने रोड मोटे हां नहीं तुम जो वीडियो वायरल है ये पैसा दे ये कराबो हां खड़ाबो दादा उठ के ये कराय दादा हां पेट भरी खा तावे जा नथलु पचार सुलो पास तो कोन देखियो अरे गोटे पड़ी चाप बरा 10 अरे सकिन हे लगा दे अब आजकल केते वर्ष होला 36 वर्ष आनी दुकान सांग दीटा छे एडी कोचिंग आसल जाम होला आगु एते सांग दीटा छे पानी पीलुनी हां पानी दीटा छे
ଆଜି କଲ୍ କଲି ସବୁ ଯିବେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କହିଲି ପଚାରି ଯିବା ସବୁ ଯୋଉ ଗୁଚୁ ଗୁଣାନ୍ତି ଛନ୍ନଗୁଳ ହଁ ମ ଆମ ତାଙ୍କର ହେଇ ଘର ତ କଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବାଟରେ କହିଲି ଦୋକାନଟା କୋଉଠି ଆମ ଘର ହେଇଠି ସେ ଯୋଉଠି ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଆମ ଘର ଆମେ ସେଠିକି ପୁରୁଣା ଘରୁ ଏଠିକି ପଳେଇଲୁ ସବୁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ମାସ ପଠଉଛି ସେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଧରିଛୁ ଚିଠି ବିରି ସେ ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖି ଯୋଉଠି ହେଲେ ଆଉ ସନ୍ନଗୁଳି ଆସିଛୁ ଏ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଟ ଗଛ ଆହୁରି ହଁ ବୋଟ ହେଇଛି ଖାଇବ ବୋଟ ଆଉ ଦେଲନି ଯାବାକୁ ବୋଟ ବଡ଼ି ଖାଅ ଦିଅ ଆମର ଯୋଉଟା ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ଖାଉନ ଦିଅ ଦିଅ କି କହିଲେ ପକଡ଼ ଯୋଡ଼େ ତାକୁ ମଉସା ପକଡ଼ ଯୋଡ଼େ କୋଉଟା ହଉଛି ଅକ୍ଷୟ ନୁହଁ କି ଏ ଆମ ମର୍ଦା ନୁହଁ କି ଆମର ବାପା ରଘୁ ବେଶୀ ଆସିଥିଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଚାକିରି କରିଛି ଆସିଲା ଯେ କହିଲା ମାମୁଁ ବୋଟ ବଡ଼ି ଖାଇକି ଯାଅ ମୁଁ କହିଲି ଖାଇକି ଯା ସେ ଆସିଲେ 2 ଜଣ ଆଗ 40 ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ତମ ଦୋକାନଟା ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେ କହିଲା ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ରାସ୍ତା ରିକ୍ସା କରିଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ମାନେ ରାସ୍ତା ରିକ୍ସା କରିଦେଲେ ଗମେଇରୁ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ତମେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାପ ଅଛି ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ସବୁ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଅଛି ଯେ ମ୍ୟାପ ସବୁ ଦେଖିବା ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ତମ ଦାଦା ଘର ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ବୋଲି ବନ୍ଦ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଅଛି ମାନେ ରାତି 4ରୁ ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ 9337 ହଁ 050590 ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗୁଳୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ମଉସା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ହାଁ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗୁଳୁ ଆସିଛୁ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ ତାରି ମୋରି ଆସିଛୁ ହାଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛୁ ଖାଉଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଲୋକେସନଟା କୋଉଠି କହିଦିଅ ଟିକେ ଜାଗାଟା ହଁ ଆମର ଏଇଠି ହଁ ଗମେଇ ହଁ ଗମେଇ କୋଉଠା ଗମେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗମେଇ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ସାହି ହଁ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସାହି ତାହେଲେ ଆଉ ପଚାରି ଆସିବେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଛକ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ସାହି ସ୍କୁଲ ଛକ ମାନେ ସ୍କୁଲଟା ପାଖରେ ଏପଟେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲଟା ତାହେଲେ ହଉ ସ୍କୁଲ ଛକ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ସାହି କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ନବୁ ଚପ ଧର ନିଅ ସେ ଜରି ସହ ଖାଇ ଗଲାଣି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ନା ଦୋକାନ ନା 35 ବର୍ଷ କେତେ ଏଜ୍ ଥବ ଏତ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 66 ହେଇଗଲା ମୋର ସେ 66 ହେଇଗଲାଣି କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଆଜି 36 ବର୍ଷ ହେଲା 36 ବର୍ଷ ହେଲା 36 ବର୍ଷ ଦୋକାନ ହବ କ'ଣ କହିଲେ ବାହା କେତେ ବର୍ଷ ବିବାହ ବାହାର କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆସିଲୁ ଏଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁଠୁ ମୋତେ ବେଟର ଲାଗିଲା ରୁଟକୁ ପକୋଡ଼ି ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବରା ଚପ୍ ବି ସେମିତି ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଟ୍ କରିବାନି ଏବେ ତ ଅଧାଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁଣି ହେରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ସାରିକି ସବୁ ଆସିଲୁଣୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଗାଁକୁ ଯିବା ହାରି ବି ଭଲ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଯଦି ବାହାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଭଲ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବି ବହୁତ ବେଶୀ तुझे देखा कोई जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम आसिक मते भल लागला गाँव रे माने बुढ़ा बुढ़ी सब समस्त मिसाणे माने चाली चलणटा देखा कौन कौन होची निश्चित मुझे कहबी चल चलना भल अच्छु मो चिन्ह पारा ना चेन खसी आज छिंटी आज पिलाटा को आज साहाଯ୍य करवा सी आज पिलाटर हूँ चेन खसी आज भल्रे तू सी जाइला साबण नहीं कम कर चिन्ह पार्छ ना मत हाँ चिन्ह पार्छ ना तू कहलु कलेज चिन्ह पार्न हौ जा
तो आज तो भाई ना कहीदेवी आज छकरे आउ कि भाई बच्चन यार चेन खसी जाइए कहीं कौन पाई केमिति कहीं कहवा कौन किसी कह कहीं मुहटा कर कहूनु लाज कर कॉलेज रे से जाउथला माने हमर जूनियर पिलाटा 2 वर्ष छान मास्टर कॉलेज जाउथला जानी किंतु भगीरा कौन बोलछन तम ठोरे थिला तिने मोर ना तुम्हें कहू छ मोते मोते जानो ना कैसे लगा अच्छा लगा क्या ओके भलो जा लव यू एंड सी यू एंड बाय बाय